Actually, visual vlog logo de video ita Merndu Chamir site para video ita patai ase. Tuli wara mualam la age 9 years tai apne an logo de dikai di ase ting bi phule ase ole bichi de osode aigina apne an logo de dikai di dibo aru sukugan bi inia phule ase operation bi loise idu karne visual vlog khan logo de lob olebi madad kuribole karne idula video logine ani ase tagan tima worde ai gine treatment lobole mon ase tela problems to ki ase nya oshili do khwanishna ting bole ase pet pi bole ase suko it also bole ase idula oporde sas lobole na pare etia bi sas lobole na pare de dai aro kunbin nai nya ko ase tai treatment lobole mon ase holibi kun nada karne treatment do logulin na para laga ika problems ase moi logo de tai laga baba ase aro itu pacha laga amabi nai nya ko ase itu karne visu laga yidi family apna murum gorgena ulob olive tai karne madad kori uli laga Merndu Chamir sai barabe ika apna request kori dia ase kata bara hela baba bara visu yidi family kan logo de ika request kora laga aro takan ki problems ulai ase itu ulob koi dibo Ami be ita kogo itu mualam la ase ami laga pacha ase aro ami to hazara kora manu ase ami tai pishi tuk pora bimar thage ase aro poisabe tai bimar hogena poisabe sub khutum koreche hazara be chabule na pare ami ini ona tuk kore ase to bra moi apuni angi request kore ase apuni an eso morom bora apuni khan bora আমি বাচ্চাকে বাঁচাই দি বলে মন থাকেছে বলে তো লোক পড়া হলে আমি গাঙ্গে মরম করে কিনা ইনি কি কি বলে পারে এতো কিনা আমি গাঙ্গে ভাল করে দিলে ভালো না গিয়ে নেওয়া আপনি কি পড়া হলে প্রার্থনা পড়া হলে পয়সা লাগা লাইন পড়া হলে আপনি পড়া মত করে বলে মন হওয়া পড়া আমি তো একটা কথা পড়া পয়সা আছে তাই লাগা টেমাটো চিংবি নিগা পুলিশে পেটপি নিগা পুলিগিনা আছে আর চেহারাবে নিগা পুলিগিনা আছে তাই এতো বড় মই সব আপনিয়াকে টিকাইতে আছে আমি খান তুক মানু আছে এতো বড় আপনিয়াকে একটা এতো দুখ লাগা শেরিং করে দেনা আপনি খান বড় মরম করে দেনা মতো মাঙ্গে আছে আপনিয়াকে না এতো বড় আমি ইমান কই দিব ইমানে আরো আপনিয়ান কারেছে বলে প্রার্থনাবে করে দিবে এনেগা আমি রিকোয়েস্ট করি thank you lastly ekta koi dibo tagan moi logo de goise hole patient over serious ho karne moi ekla barabe nobungjo ito ina na moi video ki call korise aro tai gi be bishi kushi tai bra inya video ekta podai sai sabe aro tai la details kan olop koi dibe aro tai be alak jaga de ase yadi ai boli na pare itu karne video ki request kora laga ase video apni ki bi specially Merndu Chamir bara bishi kushi pala koi dia ase aro viewers kan ki man jon video yudi family kan ase olo bole apni an iso morom chani kina tai ki olo bole madad kori dibe de itu koi dia ase aro tan dimabor ai kine be video logo bi specially request ita kori ase tan moal laga support para public kan laga support para tan dimabor pungchi kina tan laga update pe apni an visual laga site par bi thi dibo aro tai logo be tai la baba laga number bi thi dibo ine ona tai gi lock kore bole di dibo moi do ai bole na paribo moi do tuli di taga manu kane ase to kane thima borde do ai bole na paribo hole bi tai laga pura details moi update kori tagibo moi do take over kori na eshi mundok kora karne moi ade ai gine apni an logo di do request kori di ase itu karne family members kan apni an iktuga dutuga tia time di isom morom laga chani gina itu apni an itu iktuga dutuga tia time di apni an pray kori gina moi itu tustuga tia karne moi karne be ikta super blessing kori dibe de ene ana aro tai karne be pray di madad kori gina inya madad kori dibe de itu laga apni an logo de last day apni an logo sab logo de request kori dia ase thank you ne hey guys ini ase tai etia sas logo le na pare ini ase aro pat sat khaile be tai oldi kori ase ene ase suko ini ase sabe aro ting do moi do nokole de ta operation kora laga ase aro ting bi inia phuligina ase ne sabe itu kane school di chai de gise ene ko ase de hole bi etia school di na chai gina ene aro ki
pasai gina ase tai bimari karne aro dila opore baby puli gina ase so guys apni an sob ki request kori dia ase mendu chamera la sai para so guys ajila video yate end kori dia ase tai laga baba laga account number moi de dibo idu date apni kiman dak pare ase mandak madad kori dibe de edo visual laga youtube family logot bi share kori dia ase thank you so much